കനത്ത മഴയിൽ നടപ്പാതയിലെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് മൂന്നാർ ലക്ഷം നഗറിലേക്കുള്ള യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമായി. 30 വീടുകളിലേക്കുള്ള ഏകവഴിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്ലാബുകളാണ് തകർന്നത്. ഇതോടെ പ്രായമായവരും രോഗികളും കുട്ടികളുമടക്കം യാത്രക്കാരെ പ്രയാസമനുഭവിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നടപ്പാതയിലെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നതോടെയാണ് മൂന്നാർ ലക്ഷം നഗറിലേക്കുള്ള യാത്രാക്ലേശം വർദ്ധിച്ചത്. 30 വീടുകളിലേക്കുള്ള ഏകവഴിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്ലാബുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴയിൽ തകർന്നത്. ഇതോടെ പ്രായമായവരും രോഗികളും കുട്ടികളും യാത്രക്കായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണ്. மண்ணு மூட போறது வந்து தற்காலிகம்னா ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிறது தற்காலிகம். இதோட இது 4வது தடவை ஆயிடுச்சு. 4வது தடவையும் போட்டால் இது போடுற லெவலுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. வந்து அகலமாக இருந்துச்சு பாதை, அதில் மண்ணு மூட போடும்போது ஓகே. இப்போ எப்படி இருக்குது, இவ்வளோதான் இருக்குது. இதில் மண்ணு மூட போட்டால் கீழே என்ன இதில் இருக்குது, അത് പോട്ടെല്ലാം സെറ്റ് ആകാതെ. നടപ്പാത ഇല്ലാതായതോടെ ഏറെ ദൂരം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർ പ്രധാന റോഡിലെത്തുന്നത്. பஞ்சாயத்தினுடைய வகையில் ஒரு 7 லட்ச ரூபா நமக்கு ப்ராஜெக்ட் வச்சோம். ஆனால் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஏஐ வந்து சொன்னார், இதில் 7 லட்ச ரூபா பண்டு பத்தாது, இந்த சம்மர்ஷனை பற்றியும் இந்த நடப்பாதையும் பூர்ணமாக வேலை செய்கிறா இருந்தால் ஏகதேசம் ஒரு 20 லட்ச ரூபாக்குள்ளே தான் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராஜெக்டை எடுத்து வேலை செய்ய முடியும்னு சொல்லி ஏஐ ரிப்போர்ட் எழுதி வச்சுருக்காரு. அதனுடைய அடிസ്ഥാനமாக ஷேர் கிடைக்குன்னு சொல்லி நம்ம உங்களோட ஜில்லா பஞ்சாயத்து மெம்பருக்கும் ബ്ലോക്ക് மெம்பருக்கும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். எனவே உடனடியாக ബ്ലോക്ക് பஞ்சாயத்தும் ஜில்லா பஞ்சாயத்தும் முன்வந்து இந்த பண்டு அனுபவித்து உடனடியாக இந்த வேலையை தொடங்குவதற்கான മുൻവര வேண்டும். നടപ്പാത കടന്നു പോകുന്ന മൺതിട്ടയും ഇടിച്ചൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട്. മൺതിട്ട കൂടുതലായി താഴേക്ക് പതിച്ചാൽ സമീപവാസിയുടെ വീടിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രശ്ന പരിഹാരം വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. മൂന്നാർ ലക്ഷം നഗറിൽ ഈ മഴക്കാലത്ത് തന്നെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ജയ്ഹിന്ദ് ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.